مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم
لها كارهون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua masih bisa menjalankan sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Agung Indramayu. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah kami memberikan beberapa informasi atau himbauan terkait pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Indramayu tanggal 29 Januari 2001 atau bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1442. Himbauan yang pertama bagi para pedagang yang masih melakukan aktivitas jual belinya untuk segera dihentikan dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya dihimbau para jamaah untuk mengisi shaf depan terlebih dahulu agar saudara-saudara kita yang masih di luar bisa masuk ke dalam masjid. Dihimbau kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau sejenisnya agar dinonaktifkan terlebih dahulu atau dimode diamkan saja demi kekhusyuan salat berjamaah. Selanjutnya dihimbau kepada para jamaah agar mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan melakukan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Mentaati protokol kesehatan adalah sebagai wujud ikhtiar kita sebagai makhluk. Mari kita saling peduli dengan mentaati peraturannya. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan mengangkat semua wabah dan penyakit di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya terkait pengajian rutin tanggal 30 Januari 2001 atau bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1442 yang akan diisi oleh Muallim Novel. Kembali terkait pengajian rutin Sabtu besok malam Ahad tanggal 30 Januari 2001 atau bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1442 yang akan diisi oleh Muallim Novel. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menghadiri majelis masjid yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi yang terakhir
terkait petugas pelaksanaan ibadah salat Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai Bilal atau muadzin Al-Ustadz Ahmad Syahid, yang bertindak sebagai khatib Dr. Andes Haji Rusdi MM, yang bertindak sebagai imam Al-Ustadz Ta'limuddin. Untuk petugas Jumat besok, Jumat depan, yakni yang bertindak sebagai Bilal atau muadzin Haji Wahyudin, yang bertindak sebagai khatib Kiai Haji Ahmad Ambari MPDI, yang bertindak sebagai imam Kiai Haji Ramli. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan suratul Fatihah yang diniatkan untuk para donatur masjid, guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Mari kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan segala dosa-dosanya diampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, demikianlah yang kami dapat sampaikan informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلوا سنة الجماعة ركعتين رحمكم الله. صلوا رحمكم الله.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil hamid. Ahmaduhu subhanahu khassal ummatal islamiyah bibiladati khairil wara wa faddalahu ala sairil abid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul hulukil hamid wa nahjis sadid.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zil maqamil mahmud. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kita sekalian pada saat ini dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita hari demi hari kita lalui minggu, bulan, dan alhamdulillah saat sekarang ini kita sudah memasuki tahun 2021. Bagaimana sikap kita selaku orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ke depan? Yang jelas kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, amal-amal kita, kegiatan-kegiatan kita masa lalu, semoga kiranya yang kita peroleh adalah amal-amal soleh. Namun demikian, apabila dalam hati kita terdapat ada kekurangan yang dirasakan dalam menjalani hidup, ada secercah noda dan dosa, kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang kecil ataupun besar, maka tentu kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Dan hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Di dalam ayat Al-Quran ini dikandung maksud bahwa apabila kita merasa diri kita kesalahan, dosa, noda, maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian sebagai hamba-Nya untuk bersegera, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi, wasyari'u, bersegeralah kamu sekalian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, janji Allah, apabila kita benar-benar dengan hati lubuk yang dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka wajannah akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya tentu
tidak sembarang memberikan kepada siapa surga itu, akan tapi Allah mengingatkan uiddat lil muttaqin, yaitu disiapkan, disediakan khusus kepada orang-orang mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tentu kita semuanya untuk hidup ke depan, mari untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya di dunia ini berpasang-pasangan, khususnya kepada kita sekalian manusia, ada laki-laki dan ada perempuan, dan itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala telah diatur. Bagaimana peran dan fungsi kita dalam menjalani hidup ini? Seorang laki-laki dalam rumah tangga tentunya dia adalah sebagai pemimpin rumah tangganya. Bagaimana dia perempuan sebagai istri? Tentu dia sebagai ibu rumah tangga dalam rumah tangganya. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada makhluk Allah yang manusia itu tadi, yang laki-laki dan perempuan, yaitu dalam kita melaksanakan kehidupan di dunia ini, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam kita melaksanakan amal soleh, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, baik laki ataupun perempuan, dan tentunya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahuyannahu hayatan thayyibah walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, kandung maksud adalah memberitahukan kepada kita sekalian sebagai hamba Allah, umat manusia, barang siapa yang beramal soleh dalam melaksanakan kehidupan ke depan saat sekarang ini, baik laki-laki ataupun perempuan, dan kemudian dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji pula melalui ayat Al-Qur'an ini diajarkan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Tentunya kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Ini yang kita maksud ketika kita sekalian umat manusia, hamba Allah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kepada Allah, ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, kami ini diberikan kebahagiaan di dunia, kesejahteraan ke dunia, dan kemudian tidak cukup hanya di dunia ini saja, akan tapi ya Allah, kami mohon kebahagiaan dan kesejahteraan nanti di akhirat kelak. Itulah yang selalu kita kumandangkan dari lubuk hati yang dalam seorang hamba Allah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah Allah memberikan petunjuknya melalui ayat Al-Qur'an, insya Allah akan diberikan kehidupan yang baik. Dan bukan itu saja, akan tetapi Allah memberikan ajrohum, pahala, ganjaran yang insya Allah berlipat ganda dari apa yang ia kerjakan pada saat ini di dunia ini, yang akan berlebih apa yang ia kerjakan di dunia ini, dan kemudian Allah memberikan lebih kepada mereka yang mengerjakan amal soleh yang dalam keadaan beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, saat ini dan ke depan, mudah-mudahan kita akan menjalani hidup ini
selalu beramal soleh yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Mari kita isi kehidupan kita ini dengan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon terus untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan tentunya kita semuanya bertetangga, bermasyarakat, untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ketika di dunia ini kita meraih yang namanya itu hati yang damai, hati yang sejuk, hati yang tentram, kemudian jasmani rohani kita sehat, badan kita sehat, lingkungan kita sehat, dan kemudian yang ketiga, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari cukup untuk kita bisa hidup makan kesehariannya. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya menyatakan, yaitu yang berbunyi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadih indahu futu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bi hadafihiriha rahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Maksud daripada hadis ini adalah ketika kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini, merasa dalam hatinya aman, dalam hatinya tentram, secara pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, dan kemudian jasmani rohani kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian kesehariannya kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan untuk minum. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Alangkah bahagianya andai kata kita ini seorang hamba Allah, umat manusia, hidup yang selama ini kita jalani dalam keadaan hati yang tentram. Tentunya mari selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub ilallah, berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah salat, kemudian sehat walafiat lingkungannya. Mari kita terus jaga kesehatan kita masing-masing, dan kemudian mari kita berikhtiar, berusaha untuk kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Insya Allah itu semuanya akan dirasakan kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan memperoleh apa yang kita dambakan, yaitu kehidupan di dunia bahagia dan kehidupan di akhirat sejahtera. Dan tentu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah pada kami semua ya Allah dengan hidayah dan taufik-Mu, agar kami dalam kehidupan ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadun karim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghamal liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabil gurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min simal lagwi wa fudul khabar. Wantahu amanhakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada binafsih wa sanna bi malaikati musabihati likutsi wa salasabikum ayyuhal mu'minun min bariji inni wa insi. Faqala ta'ala muhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma ala arba'atil rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wala bakti sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabsila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wa'al baldatana hadi aminatan mutmainnah wa sal buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul yadhkurkum waskuru ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا
النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وشفيعنا وكريمنا ودخلنا سيدنا مولانا محمد سلم الله تبارك وتعالى عن كل سالة أصحاب أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على في كل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الشكر ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تبلغ النبي حبيبتك الحرام والزيارة قبرك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في العافية والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأستاذنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين Kapan sih?